हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करूंगा आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो गाइस, ये टेम्पलेट जो है वो बिल्कुल कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक फ्री है। आप इसको सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं और मेरी वॉइस को म्यूट करके इसको कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि टेम्पलेट आपको पसंद आएगा। टेम्पलेट पसंद आए तो प्लीज एक लाइक दे देना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। और भी ऐसे टेम्पलेट में आगे और लाता रहूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड कीप सपोर्टिंग। Так дайте пацанам посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене.